bergeraklah mereka planningkan hari namanya Jumat Al-Ghadab. Yang katanya Salafi gabung di situ no. Salafi katanya ya, Salafi Al-Maz'um. Salafi katanya ikutan demo di sono no, ya Allah. حب الشريعة udah bukan boleh nyolok tuh, udah bukan boleh demo, akhirnya lebih jauh lagi bikin parpol Salafi namanya An-Nur. Menteri luar negeri Mesir nyeletuk, menteri luar negeri wala dalam negeri waktu itu nyeletuk. Apa yang terjadi pada Syria, pada Libya takkan terjadi di Mesir. Aduh, bener aja bergerak mulai dibawa sama medsos, oke? Seruan-seruan tuntutan keadilan, tahkim syar'illah, tuh. Mendirikan hukum dengan syariat Allah, syariat Allah. Bergeraklah mereka planningkan hari namanya Jumat Al-Ghadab. Jumatul Ghadab. Kalian baca itu? Friday Wrath. Kalian baca? قتل شخصان أحدهما جندي وأصيب أكثر من 300 شخص بجروح في المواجهات التي وقعت بين آلاف المحتجين وقوات الجيش في محيط مقر وزارة الدفاع المصرية. من جهة أخرى أعلن الجيش اعتقال 170 شخصا خلال هذه المواجهات، وأشار إلى ضرورة الالتزام ببيان حظر التجول في منطقة العباسية والمنطقة المحيطة بوزارة الدفاع وسط العاصمة. احنا بنموت، الجيش اهو اللي بدهم دوت جيش مبارك. آلاف المحتجين كانوا قد احتشدوا في جمعة غضب جديدة بميدان التحرير لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين والاحتجاج على سقوط قتلى في العباسية منذ أيام. Semua ormas Mesir tumben bersatu, biasanya kagak. Semua parpol bersatu pada saat itu. Semuanya demo bareng di mana? Di Tahrir. Puspemnya tuh Tahrir. Pusat pemerintahannya tuh Tahrir. Nah ini baru zaman Anda 2010-2011 Anda di sono hadir. Bukan hadir ikutan demo. Belum pulang maksudnya gua. Itu malah lo demo pada. Akhirnya penguasa mulai menekan, mengontrol sebisa mungkin. Husni Mubarak mencoba mengontrol keadaan sebisa mungkin kan, supaya reda lagi. Pada saat itu dimatiin lah wasilah-wasilah kayak telepon, handphone dan lain-lain. Tapi mulai penjarahan merata, terjadi kayak 97-98 di kita. Mulai mencetuskan satu kelompok penjarahan maling-maling, rampok-rampok. Yang dirampokin apa? Ya Allah, museum Mesir yang di situ ada emas usianya sekian ribu tahun bekas kerajaan ini tuh yang kayak gituan. Wah Allah, nggak ada yang dihancurin aja udah peradaban negara. Bergerak yang lain-lain ngerampok, mart dirampokin, dibakar-bakarin. Tuh. Anda lihat tank sering di TV. Oke? Tapi pas di Mesir tank di depan rumah gue bro. Kalau udah jam 4 asar nggak boleh keluar rumah sampai jam 7. Tuh berlaku jam malam namanya. Kita makan ransum dikirimin sama pemerintah Indonesia. Itu ransum, kaleng ransum buat militer. Kita makan gituan. Bagus kalau punya Indomie di rumah. Indomie ada di Mesir, Arab yang ngirim Saudi, dari Saudi. Udah nggak boleh keluar udah. Jam malam berlaku. Husni Mubarak sebisa mungkin mengontrol keadaan, tapi nggak bisa. Semuanya bersatu, Ikhwanul Musliminnya, kemudian partai fulan, ormas fulan, yang katanya Salafi gabung di situ no. Salafi katanya ya, Salafi Al-Maz'um, Salafi katanya ikutan demo di sono no. Ya Allah, nungging nggak kita? والله تبارك وتعالى بوعده عاصمة هذا الشباب الخبيث الذي ما خرج إلا للإصلاح، الذي ما خرج إلا وهو يريد الإصلاح،
Syekh-syekh yang kita belajar darinya demo haram, oke? Dia turun bawa bininya, bawa anak-anaknya ikutan di tahrir. Nungging nggak aneh? Untung nggak ngaji sama satu syekh. Ada syekh-syekh lain yang mengingkarinya. Tuh. Coba ngajinya bangsa ngefans sama satu syekh, ikutan berjemur gue. Semuanya gabung di situ udah, nggak ada bedanya satu sama lain udah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي الله هذه الوجوه المشرقة، وزكى الله هذه الأنفس العامرة بحب الشريعة. الشعب يريد تطبيق شرع الله، 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 الشعب يريد تطبيق شرع الله. فليشهد العالم كله عامة، وليشهد أهل مصر خاصة أن شعب مصر يريد شرع الله. Tahu-tahu rakyat pada punya senjata lagi tuh. Lihat nah, ini ada pattern yang sama di setiap negara. Loh, kok tahu-tahu ada permasalahan kecil sepele, kok tahu-tahu gede gitu. Dan tahu-tahu ketika bergerak ada punya senjata. Ini dari mana tuh. Terus ini pattern ini sama. Nggak ada spontanitas, nggak ada. Ini semua well designed, well planned, didesain dengan baik, direncanakan dengan baik. Ada tangan-tangan nggak kelihatan. Dan ada pemain, tokoh-tokoh yang bahkan negara nggak bisa nangkep dia. Ada. Bergerak dengan nama Islam. Kalau bukan karena takut fitnah, Anda sebut namanya. Di sana di Mesir. Akhirnya Husni Mubarak melihat kuasa udah di luar kuasa, ya udah turun, dia ngalah dan memberikan pemilu lagi. Tuh, didirikan pemilu lagi, ya gak? Yang salaf demo tadi nambah gila lagi. Udah bukan boleh nyolok, tuh, udah bukan boleh demo akhirnya. Lebih jauh lagi, bikin parpol salafi namanya An-Nur. Pernah dengar? Tuh gilanya nggak nanggung. Udah bedanya apa sama Ikhwan? Udah kalau begitu sisanya apa dong beda lo sama Ikhwan? No, An-Nur. وهناك الحمد لله عز وجل منهج حزب الفضيلة وحزب النور يستطيع شبابنا بفضل الله تبارك وتعالى أن يعملوا من خلال هذين الحزبين بما لا يعني يزعزع أصول وثوابت المنهج السلفي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم لما يحبه ويرضاه وأن يجعلهم مفاتيح خير وبركة يا رب. السلام عليكم. حزب النور أو حزب الوطن أو الكلام ده صار ضروري. يعني ما نقدرش مثلا نعتزل الحكم كله، واحنا اساسا كل فكرتنا قائمه على اعاده حكم الاسلام. Syekh Said Ruslan dan lain-lain yang bertahan di atas salaf terus mengingkari mereka dengan semua teror yang terjadi padanya. هذا الشخص من مصر يقول لا يخفى عليكم الأحداث القائمة في مصر من مسارعة بعض الشيوخ المعروفين لدى الكثير من الناس من إنشاء حزب سموه حزب النور السلفي من أجل مقاومة التيارات الليبرالية والعلمانية، فهل يجوز المسلم أن ينضم إلى هذه الأحزاب أو يعطيها صوته في الانتخابات؟ أتمنى أن تبسطوا الجواب لحاجتنا لذلك، بارك الله في أعمالكم. الواجب على المسلم في وقت الفتن أن يتجنبها وأن يبتعد عنها إلى أن تهدأ ولا يدخل فيها. هذا الواجب على المسلم. والأحزاب هذه والتكتلات قد تجر إلى شر وإلى فتنة وإلى اقتتال فيما بينها، فالمسلم يتجنب الفتن مهما استطاع، يسأل الله العافية ويدعو للمسلمين بأن يفرج الله عنهم ويزيل عنهم هذه الفتنة وهذه الشدة. Nah. Ternyata yang menang Ikhwanul Muslimin. Naik siapa? Habis Husni Mubarak naik
si Ikhwan. Ente tahu kubik tahu gak? Kubus itu yang buat ini, puzzle kubus. Permisalan Ikhwanul Muslimin yang sampai tampuk kekuasaan, ini kayak anak kecil yang dari zaman dulu ngejar-ngejar kubik terus tapi nggak pernah dapat. Oke? Suatu saat akhirnya di luar mimpian mereka dapat juga. Oke? Tapi mereka nggak tahu pakainya gimana. Nah, itu Ikhwan yang dapat tampuk kekuasaan di Mesir kemarin. Semangat yang dipakai bukan ilmu. Mesir dari zaman dulu, kalaupun sosialis, mereka tahu busuknya Rafidhah Iran. Mereka nih sohiban sama Israel, mereka sangat tahu. Mesir itu sangat tahu. Demikian Sadat rahimahullah, demikian Mubarak rahimahullah, nggak pernah buka kerjasama sama Iran, nggak pernah. Kapal Iran nggak pernah lewat Suez, nggak dikasih sama Mesir. Ikhwan naik kerjasama persatuan Islam, dikasih lewat kapal Iran, masuklah dengan itu senjata-senjata ke para Syiah di Yaman, bergerak Yaman, gulingin lagi. No, Houthiyun tuh, gara-gara apa? Gara-gara Ikhwani di Mesir. Tahu nggak yang begituan? Tahu nggak lo begituan? Dan makin berantakan negara dengan kebijakan Ikhwan yang ngaco nih. Akhirnya militer ambil alih lagi sama Sisi itu. Naiklah Sisi, baru stabil lagi. Ini negara emang nggak bisa dipimpin kecuali sama militer. Berantakan kalau nggak. Sisi naik, baru stabil lagi sekarang.